Salut Internet. Ka aw fo ka aw waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ caman kɛ foli b'aw ye. Aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni tile o bɛ dépend aw kɛ yɔrɔ la aw mana kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fo sɔgɔmada in na. Alhamdulilayi Dieu merci an bɛ juma la ka dugawu kɛ Ala ka juma wɛrɛ yira an na Ala ka bato kɛlenw bɛɛ minɛ Ala ka basigi ani an sago n'o ye Mali jɔ ye Ala ka se k'a nɔgɔya Mali ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka jɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo Mali ko la tiɲɛ sira kan ka foli d'a bɛɛ lajɛlen ma. Incontournable, imperturbable. Ja Rastafari an b'ale fo depuis Paris dan tɛ foli min na ka waleɲuman dɔn k'an ka confiance renouveler encore une fois Rasbati n'o de fɔ n ko adamaden hɔrɔnya dɔɔni ka k'i la dignité de n'u b'a fɔ tubabukan na c'est à dire que danbe maa min ye lamɔli ɲuman sɔrɔ i parents y'i lamɔ danbe b'i la i ka éducation ɲɛna e tɛ fila fɔ e tɛ janfa kɛ e tɛ kɛ filafilamanani ye wa maa o maa a ye o ye hɔrɔnko kuma b'a da ale de bɛ tɔw la gosi ni ka hɔrɔnya cɛ ka sɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ u ye kuma min fɔ wula fɛ i bɛ taa sɔrɔ dalakan bɛɛ yɛlɛmana position bɛɛ changera olu de bɛ tila ka na anw ɲininka ko yalima anw ye hɔrɔn ye wa video kɛ n'i ye video kɛla bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan réseau nin sanfɛ min ye hɔrɔn ye min tɛ hɔrɔn ye hali minnu yɛrɛ b'a fɔ k'olu ye hɔrɔn u b'a dɔn mɔgɔ min ye hɔrɔn ye u b'a dɔn mɔgɔ min qui sont fidèles à leur idée mais non moi je pense que à un moment donné Maliens n'aw bɛ faso jɔ kɔ a ye mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu bɛ se ka analyse ɲuman k'aw ye a ye mɔgɔ lamɛn mɔgɔ minnu bɛ se ka kibaruya ɲuman di aw ma aw sɔnn'u ta ma o a ma sɔn u ta ma o ça s'appelle la démocratie c'est à dire que n'a sɔrɔ anw ka kodɔn ou bien an b'a la k'a fɔ ko nous sommes conscients n'o ye tiɲɛ ye Malien bɛɛ droitlen don k'i hakilina fɔ bonya ni karama kɔnɔ an ka mɔgɔ ko to ye an ka tugu jamana kɔ i sɔnna i ma sɔn i bɛ arasa fɛ i t'a fɛ arasa ka kumakan lamɛnlen don y compris c'est à dire que maa minnu bɛ ka anw mara bi siga foyi t'a la mun na c'est là où moi j'ai besoin ne mago bɛ nin yɔrɔw de la non pas ka kule sanga tɛ jama tɛ foyi tɛ a bɛ ka kumakan min fɔ a bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ ka kumakan min fɔ ne ma jɛ n'a ye est-ce que tiɲɛ don tiɲɛ tɛ cette question on ne le pose pas hakilima dama kɔ mɔgɔ tɛ nin pose bɛɛ b'a la a tɛ jamana fɛ anti c'est à dire que k'i kɛ pion ye Faransi ka pion k'i kɛ indigne ye n'u dabara ye i b'a fɔ n'a sɔrɔla Ala bɛ n'u valider wali kelen o de ye tiɲɛ ye u da u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi u bɛ ka min fɔ n'u bɛ ka min kɛ tiɲɛ t'a la balimaw ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ bɛɛ seere y'i yɛrɛ ye bɛɛ bɛ s'i yɛrɛ la bɛɛ dusukun y'i ta ye personne n'a monopole de cœur mais cam ta y'a yɛrɛ ye cam b'a ka décision t'a yɛrɛ ye ne tɛ janfa fɛ bilahi n'i y'a ye adamaden na dɔrɔn fara la parce que mɔgɔ mɔgɔ ye e janfa ka tugu ne kɔ dis-toi que a bɛna ne janfa don dɔ la hali n'a ma ne janfa ne tun man ka da o tigi la bilen mais an mago foyi t'an ka kɛwale la bi dugukolo kan maliyɛn yɛrɛ mago foyi tɛ ɲɛ nin kɛ ni nana sina kɛ sini est ce que mɔgɔw tɛ tigɛ na mɔgɔ si mago t'o la bilen u b'a fɔ cu bi sini u bɛ taa fɔ ca ka tila k'u dabara kɛ k'u ka jama lasɔn u yɛrɛ ye hakilima tigɛlen d'u la bilahi balimaw video in tɛ video jan ye c'est tout simplement n bɛna min fɔ a ka faamu n'o ye affaire Kawujum ye n'a sɔrɔ bi mɔgɔ kan ka Kawujum kɛlɛ mɔgɔ kan ka Kawujum c'est à dire ka a combattu CDR kan ka sɔrɔ a mɔgɔw la mais hali jusqu'à présent a bɛna dɔn k'a fɔ CDR ye jɛkulu min ye ɲɛngoya jɛkulu tɛ CDR tɛ mɔgɔ ko la CDR bɛ faso ko de la principe c'est à dire que républicain min n'a sɔrɔla anw ka gidi n'ale ye républicain ye a ka taasira anw b'o de nɔfɛ bi a man di e ye min y'i dabara ja i b'a fɔ a ma i b'a la gosi i b'a combattu parce que tout simplement a tɛ arrangé bi a y'i arrangé kunu parce que arasa ye c'est à dire que présent passé ani futur
adamaden na n'i b'a ɲini arasa don billahi cam de y'a fɔ aw ye n'i bɛ adamaden ɲini c'est-à-dire que passé waatiw tɛmɛna mɔgɔw bɛ minnu n'aw ko ko non ko arasa ɲɔgɔn ma da dugukolo kan bi olu ko ko ayi k'a ɲɔgɔn malankolon tɛ o ye passé présent bi anw bɛ yen anw ti taa an ti ma ci futur fɛnɛ bɛ yen c'est-à-dire que wagati bɛɛ n'a période don arasa bolo arasa ko ye période ko de il va falloir que arasa nɔfɛ mɔgɔw ka se ka nin de faamuya période ko de don kunu mɔgɔ dɔw tun bɛ bi u tɛ yen bi mɔgɔ dɔw bɛ sini u tɛ kɛ sini mɔgɔ dɔw bɛ kɛ olu kun tɛ yen c'est comme ça donc faso jɔla i b'o y'o dɔrɔn de la jamana kɔnɔ an y'o de fɔ révolution non pas parce que ka kule bilen olu tɛ sanga la ça c'est révolution bidon se t'i ye fanga t'i la i tɛ se mɔgɔ la e gulonnen don mɔgɔ la e ko k'e b'o tigi kɛlɛ an ko non n'i b'o tigi kɛlɛ cogo de b'a la an ka hakilina bɛɛ filɛ kɛlɛ cogo de b'a la yanni k'o daminɛ fɔlɔ baara k'i yɛrɛ kan i yɛrɛ la travailler i yɛrɛ jugo ɲɛ i yɛrɛ taabolo falen i ka sɔrɔ maa min bɛ k'i juguya i k'o kɛlɛ an mago bɛ nin dɔrɔn la an ye nin dɔrɔn de fɔ an y'an si kɛ kule la depuis indépendance ma ta fo bi mali bɛ yɔrɔ jumɛn kunun ka fisa bi ye hali bi anw tɛ réfléchir hali ni kuma na non f'i ka t'i jɔ k'a fɔ k'a ba la France ou bien a ba l'Occident ou bien a ba CEDEAO pour que mɔgɔ ka tɛgɛrɛ f'i kun a ka fɔ k'i b'i faso fɛ mais n'i ye tiɲɛ fɔ non i ye fasoden jugu ye or que tiɲɛ de bɛ laban ala yɛrɛ y'o fɔ kira y'o fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye k'i ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan kɔrɔ de bɛ kuma nin na tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan hali n'i yɛrɛ n'a i b'a dɔn cɔ ni ɲɛ nin fɔ ko bɛ na bɔ a la ka tɔɔrɔ lase ma a fɔ n'aw ko k'o kana fɔ an bɛ mun de fɔ ka bɔ ka information di a jɛlen ka analyse k'a kan k'aw bilasira soit ma i kana soit ma o tɛ arasa bolo ale mago t'o la jamana ko don ça tombe maintenant d'ivoire min b'i arranger ou min t'i arranger o information na i k'a ta et arasa bɛ ka baara min kɛ a bɛ état dɛmɛ de c'est par fini i bɛ k'a compris il est utile au Mali personne ne peut le nier fo n'a sɔrɔ i tɛ diɲɛ kalama hali n'i t'a fɛ o dɔn vidéo sigikun t'o ye c'est juste mettre do vidéo kɔnɔ ni min ye dɔrɔn tout simplement affaire Kawjum ɲɛ b'a la maa dɔw y compris Fɔnba Abubakar Siriki Fɔnba CNT ninnu tɔgɔ ninnu minnu n'a sɔrɔla mɔgɔw jigi dalen b'u ka peut-être don dɔw la c'est-à-dire olu bɛ ka propos teni bi a ka bɔ hakili ma ne ye nin kangari da a mɛnna depuis arasa ka minɛli fɔlɔ n ko i jɛɲɔgɔn hali n'aw tɛ hakilina kelen na bi mana k'a ka k'a minɛ i b'a défend par principe ni ne ye maliyɛn jɛ journaliste la Iban u b'a bɛɛ minɛ laban na u b'u bɛɛ faga u sigilen ka ɲɔgɔn lajɛ kabako don a ka bɔ hakili ma n'i ye ouvrier kelen minɛ ouvrier tɔw y'u sigi k'a lajɛ sini turu bɛ kɛ dɔ in na dɛ o turu bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma encore une fois nin principe ne ye nin kuma fɔ bi Kawjum ne minɛlen don munna k'a ye mun kɛ n'i ye démocratie lajɛ n'i ye c'est-à-dire que diɲɛ yɛrɛ taabolo la Kawjum minɛna kun min na kun t'a la cam de y'a fɔ bilahi a ma kan ka minɛ an tɛ siran k'o fɔ an b'o fɔ wa an ka hakilina de y'o ye maa si tɛ minɛ k'i bɔra ka fanga critiquer ni minɛ n'o kɔnɔ bilahi bin kɛr'i kan a ka d'a jugu ye ne y'o de fɔ maa minnu bɛ kule la vive Touré vive Assimi u ninnu tɛ quoi ça y a un moment donné il va falloir qu'an ka fanga an ka ɲɛmɔgɔw ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ jelibaya ni kule ni barodenya la u nɔfɛ c'est-à-dire que f'u k'u dɔn k'u bɔ ɲɔgɔn na o ye jumɛn ye minnu b'a la k'a fɔ bi Kawjum minɛna a ka kan n'a ye u tɛ Touré fɛ o u tɛ Assimi fɛ c'est Kawjum de commande ye c'est tout donc Kawjum yɛrɛ ka éliminer n'i ye aw ye Kawjum ma marifa ta a ma taman ta a ma jamana déstabiliser fo kuma aw dɛsɛra ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ Kawjum répond kuma la fo k'a minɛ k'a don wo la dɛsɛ kɔdan kɔfɛ bilahi foyi tɛ yen u dɛsɛra cɛ la de c'est-à-dire u siranna ɲɛ de a da Abubakar Siriki Fɔnba e yɛrɛ bɛ kuma Kawjum bɛ ka min fɔ ni e b'a dɔn tiɲɛ tɛ i fana ka bɔ ka défani kɛ an y'o de kɛ o arasa ko la an ma mɔgɔ kɛlɛ ne cam kɔnɔ en tout cas mɛ n yɛrɛ dɔn ma mɔgɔ fa nɛni ma mɔgɔ ba nɛni i nana i ko arasa ye min fɔ tiɲɛ tɛ ne bɛ bɔ ka n'a fɔ tiɲɛ don ka n ka dalilu d'i ma c'est vice versa
Ni Kaoudjoum bora kana fo Choguel beta beta ou mouné Choguel ga partisan oui. Vous êtes incompétents. Ou don douma la ka foko weko Kaoudjoum makalan. Mais à quel Kema soro aula. Choguelisme na même c'est qu'il y a face à Kaoudjoum. Avec à kuma ka mounou foko démenti ou ka la gauche. Mais non, koka amene ka datu de pour ka ou frère ou ka minke. Est-ce que c'est juste? Ça c'est juste ça. Je suis désolé. Il était moi mené ka datu parce que kabe qui dérangeait comment là, avec qui critiquer. Soit fin fla de do. Mo soro min fene me boka tigi jabi. Soit ika barake ka action ira la ka dag fermé. Mais ne moi c'est koke. Faut ka mene ka datu. O de ka fanga parce que fanga de bibolo. Or que kuna ou kuma fo ibeka maka bo aklima. O ma mene, o ma enquêter. Y compris nous Togo. Abouakar Siriki Fomba. Ayo kuma fo kuno lu temena bébé réseau kan. Faut ite min turunenu. Mais bido nyokon fo koko mene ko datu. Ko be ka jamana déstabiliser. Awo ye coup d'état ke. Yaye ni en tien fo kite Mali fait. Leur argument c'est juste ça. Ate Mali fait indindo. Ou be ka Francis de ma bana. Ou be se ka fin film ou de ene. Mais be ka kuma ka min fo te so choko tala. E ma san Juliara sa be che okola. Billahi. Abe min fo wulibali do da luti bolo ka wuli ka boy. Prévoir l'appui. Donc ebe munke. Iba neni. Iba bruja. Ni desoro lebena. Ouais, Francika Piondo. Asana ay warme. Ka toko tien pour ka mangoya. Tout ça c'est des techniques. Non, il faut la guerre médiatique. Moko chaman nebe oube à côté de la plaque. Et moi, les oiseaux de bon coin. Ne a fongugu c'est mo faso diola. Parce que ça veut dire que wakati tarakou dan quoi. Ame wati min kona tarakou da. Parce qu'il ne maîtrise rien. Il ne connaît rien. Faso dio sera fait billahi. E maye kono musoma awai sente kangachi sente jamfanchide. Non, ou principe de défense. Ma wakili jigi kono nunu wakati kera olu de bora yan kana ira kafo ko ibe mo mine ko liberté d'expression bora kana. Je côté o maminda ibe kan nunu kan no wati anaka mo. Mais bi ube ko sina de défense. Oda to ne ko ngone tekele nunu na. Faso jola ute. Fien moro de do. Fibe fien moro do. Ni fien tira sa de kata fami fe ubeta ende. Kule fulate. Sente minke ou kakanga ke. E Kaoudjoum abe sente de kono. Ou do de do. Wa menena koumi fene na mene kun tala bingera kan. Donc abe bingani de defan wa. Meni turu sero lu erema kono ko bingero lu kan. Akadou ye mworek binga ko ka ko mene parce que otki vous déranger. Mais ni turu sero lu erema bena foko non. Ko bimega ko lu kan. Balmaou, nama taka boyan, nama jate meneke, ame minfo a dokerade. Orato nekoti, nema mogore fode, parce que aramade be kuma ikelene. Mali kono, la jeunesse kunda, faso jo sera fe, nine arasato bi a beni al kurane temen se mo Mali jola. Billahi. A siga ere, c'est-à-dire au siga be mogore de la net chamte quoi. E bi jikida John ka, John ki? A ben manipuler les nous. Ni minte tanyini na manipuler les nous. Ata ere kalama. Rasa ma se ka manipuler di. Voilà pourquoi, ça dit que, ani dirigeant ou un problème, ni yoro de do. Ou bi berne ebe son. Parce que ega donta mambo. Et te réfléchis kosobe. Cerveau mindira ne chamma ka dode marasa taka bonoe. C'est ça la différence. Jinate waklote. Amambo ne amanjane. Cerveau dode babulo minga bo eni ne tae. Ala de oke. Ibe ala jalagi ya. Non, ni to jalagi. Ebe, che, tukako. Ube alame. Ni maso mima, imaso. Wika droit de. Mais ou de ko yamno ko wako ka Kaoudjoum to kasola. O, nous flenye ka voti minga bi kase Kaoudjoum nga détention suspendue. Ako kono ko sente kanga chi okoso. Hemfa. Ure a tourné a faouye. Arasa kofe ni bora kata che o che défend. Ni mi kunaja abe ki ganye kumunga billahi. Nimi sate mina conviction mimbi bolo hal na soro ni arasa ere mandi aka akilna nkoni ni dalen do la o defan hal ni ninte arasa fe